नौजवान सब इंस्पेक्टर दिलीप गंगोली बीए करने के बाद براہ راست सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इसका तकर्रुर चक्रविता पुलिस स्टेशन में हुआ था। दिलीप का कद 6 फुट 2 इंच था। रंग गोरा, काली आंखें और चौड़ी चकली छाती थी। वो इस कदर हैंडसम था कि अगर इसे फिल्म में चांस मिल जाता तो अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स के चिराग गुल कर देता। बल्कि कॉलेज में इसके साथी हमेशा इसे मुंबई जाने का मशवरा देते थे, लेकिन दिलीप पुलिस या मिलिट्री में सर्विस चाहता था। चक्रविता पुलिस स्टेशन में आई से 20 दिन ही गुजरे थे। एक दिन वो अपने अफसर इंस्पेक्टर जोगपाल के साथ एक कत्ल केस पर तबादला ख्यालात कर रहा था कि पुलिस स्टेशन के अहाते में एक ट्रक के इंजन की भारी आवाज़ सुनाई दी। 2 मिनट बाद ही कदमों की चाप सुनाई दी। फिर एक भारी मर्दाना आवाज आई, मैं इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। अंदर है? अंदर है, चलो जाओ। बाहर बैठे ड्यूटी ऑफिसर ने कहा। दरवाज़ा खुला। एक सरदार जी अंदर दाखिल हुए और सलाम करके इंस्पेक्टर जोगपाल से बोले, इंस्पेक्टर साहब, सरपा मोड़ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। एक कार नीचे खड्डे में गिर पड़ी है। ओह गॉड! ये सुनकर इंस्पेक्टर जोगपाल के मुंह से निकला, फिर हो गया? ओके सर जी, थैंक यू, हम अभी जाकर देखते हैं। सरदार जी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, लोग तो अब इसे भूतिया मोड़ कहने लगे हैं इंस्पेक्टर साहब। लगता है सचमुच वहाँ कोई भूतनी रहने लगी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। अच्छा बादशाह, हम चलते हैं, सत श्री अकाल। ये कहकर सरदार जी बाहर चले गए। सरदार जी के जाने के बाद सब इंस्पेक्टर दिलीप गंगोली ने हैरत से कहा, आपने एक्सीडेंट की खबर सुनकर कहा फिर हो गया? और फिर सरदार जी का ये कहना कि लोग अब सरपा मोड़ को भूतिया मोड़ कहने लगे हैं, मैं कुछ समझा नहीं सर। इंस्पेक्टर जोगवाल ने उड़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ, रास्ते में मैं सब कुछ समझा दूंगा। इंस्पेक्टर गंगोली फौरन उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और जीप में बैठकर चल दिया। गाड़ी इंस्पेक्टर जोगपाल खुद चला रहा था। आबादी से निकलकर जब इनकी गाड़ी पहाड़ी सड़क पर आ गई तो दिलीप बोला, आप मुझे कुछ बता रहे थे, ये 11वां एक्सीडेंट है? इंस्पेक्टर जोगपाल ने सड़क पर नजरें जमा के बोला और जवाब दिया, 11वां एक्सीडेंट? दिलीप ने हैरत से कहा, मैं समझा नहीं सर। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, सरपा मोड़ इस इलाके का सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ है। सड़क ने इस जगह सांप की तरह 2 ऐसे बल लिए हुए हैं कि जरा सी गलती से गाड़ी खड्डे में गिर सकती है, इसलिए इसको सरपा मोड़ कहा जाता है। सर्प यहाँ के लोग सांप को कहते हैं। तो क्या इन मोड़ों पर खतरा की वार्निंग के बोर्ड नहीं लगे हैं? दिलीप ने सवाल किया। बोर्ड लगे हैं, आधे मील पहले से वार्निंग के बोर्ड शुरू हो जाते हैं। शुरू में ख्याल किया जाता था कि ये एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही से होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से चौथे हादसे में ड्राइवर मरने से पहले अपना बयान देने के काबिल था। इसके बयान से पहली बार शक हुआ कि हादसों की वजह कुछ और है। वो क्या वजह थी? दिलीप ने सवाल किया। इंस्पेक्टर जोगपाल ने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, शुरू में इस शख्स के बयान पर भी तवज्जो नहीं दी गई थी। इस वक्त के पुलिस स्टेशन इंचार्ज का ख्याल था कि मरने वाला अपने होशो हवास खो बैठा था, इसलिए ऐसा नाकाबिले यकीन बयान दे गया था। अचानक इंस्पेक्टर ने दिलीप की जानिब देखकर पूछा, कल चांद की क्या तारीख थी? मुझे तो मालूम नहीं, दिलीप ने जवाब दिया। पिछले सीट पर बैठे हुए एक सिपाही ने कहा, दूज थी सर। ये दूसरी अजीब बात है, इंस्पेक्टर जोगपाल बोला। हर एक एक्सीडेंट दूज की रात को ही होता है। प्लीज सर, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया, दिलीप बोला। दूज को ही क्यों एक्सीडेंट होते हैं? और इस मरने वाले ने क्या बयान दिया था जिसे नाकाबिले यकीन समझा गया? इंस्पेक्टर जोगपाल ने इस बार एक गहरा सांस लिया। क्या तुम भूत प्रेत के कायल हो, इंस्पेक्टर गंगोली? नो सर, दिलीप ने जवाब दिया। ये साइंस का जमाना है, इंसान चांद तक पहुंच चुका है। भूत प्रेत के किस्से जमाना जहालियत की दीन है। साइंस चाहे जितनी तरक्की कर ले, इंस्पेक्टर जोगपाल बोला, लेकिन अब भी कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनको लॉजिक या साइंस की मदद से नहीं समझा जा सकता। सरपा मोड़ के चौथे एक्सीडेंट में मरने वाले शख्स ने जानते हो क्या बयान दिया था? क्या बयान दिया था? दिलीप ने सवाल किया। वो रानीखेत के एक दराज कद शख्स का बेटा था। चक्रविता से रानीखेत जा रहा था, वो भी दूज की रात थी। मौसम बिल्कुल साफ था।
सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कभी कभी कोई बस या कार गुजर जाती थी। अपने बयान के मुताबिक सरपा मोड़ के करीब पहुंचकर इसने कार की रफ्तार कम कर दी और जब वो सरपा मोड़ से मुश्किल से 100 गज के फासले पर रह गया तो अचानक इसकी कार की लाइटें एक इंसानी जिस्म पर पड़ी। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा इसको रोकने का इशारा कर रहा था। कार के ड्राइवर ने कार की रफ्तार और कम कर दी और इस शख्स के करीब लाकर कार को ब्रेक लगा दिए। करीब आने पर इसने देखा कि कार को रोकने का इशारा करने वाली एक औरत थी। नहीं, औरत भी नहीं बल्कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो शख्स हैरान रह गया कि रात को इस वक्त एक अकेली खूबसूरत लड़की सुनसान पहाड़ी रास्ता पर क्या कर रही है। लड़की ने कीमती साड़ी पहन रखी थी, जेवर भी थे, मगर इसकी साड़ी पर जगह जगह धूल और मिट्टी लगी हुई थी। इसका एक हाथ नीचे लटका हुआ था जिससे खून टपक रहा था। इस शख्स ने सोचा शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है। इसने खिड़की से सर निकाल कर पूछा, क्या बात है? लड़की ने जवाब दिया, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, नीचे खड्डे में गिरी पड़ी है। इत्तेफाक से मैं बच गई हूँ। अगर आप मुझे अगले गांव तक छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस गांव में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। अगला गांव सरपा मोड़ से 2 मील के फासले पर है। इस शख्स ने फौरन कार का दरवाज़ा खोल कर कहा, अंदर आ जाइए। वो लड़की इसके पहलू में बैठ गई। इस शख्स ने कार स्टार्ट की तो लड़की ने कहा, जनाब क्या आप भूत प्रेत को मानते हैं? श्रीमती जी, इस शख्स ने जवाब दिया, ये मॉडर्न ज़माना है। भूत प्रेत पुराने ज़माने का वहम था। इस ज़माने में भूत प्रेत नहीं होते। इस वक्त तक कार सरपा मोड़ पर पहुंच चुकी थी। इस लड़की के दोनों हाथ इसकी तरफ बढ़ाकर बोला, अगर आप ये समझते हैं कि भूत प्रेत इस ज़माने में नहीं होते तो ज़रा इधर मेरे हाथों की तरफ देखिए। इस शख्स का बयान है कि इस लड़की के हाथ देखते ही खौफ से इसकी जान निकल गई। इसके हाथ पांव बेकाबू हो गए। इसे ऐसा लगा जैसे इस पर फालिज का अटैक आ गया हो। इसके जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया। गाड़ी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो स्टीयरिंग घुमाने के काबिल भी ना रहा था। नतीजा में कार तंग सड़क के जंगला से टकराई और जंगले को तोड़कर नीचे खड्डे में गिर पड़ी। बाप रे, दिलीप के मुंह से निकला। उसने लड़की के हाथों में ऐसी क्या चीज देख ली थी जिससे वो डर गया था। इस आदमी की गर्दन पर 10 ऐसे निशान थे जैसे तेज धार की चीजें चुभाई हों। इसका बयान था कि लड़की बेहद खूबसूरत थी लेकिन इसके हाथ इंसानी नहीं थे। जब इसने लड़की के हाथों की तरफ देखा तो अचानक इसके दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून बढ़ने शुरू हो गए। इसके हाथ अपनी जगह रहे लेकिन नाखून लंबे होते गए और होते होते इसकी गर्दन तक पहुंच गए। बस इसे इतना ही याद था। इसके बाद कार खड्डे में गिर पड़ी थी। ओ नो, दिलीप गंगोली चिल्लाया, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये कतई नामुमकिन है। इंसानी हाथों के नाखून इस तरह कभी नहीं बढ़ सकते। और फिर अगर वो लड़की हादसा के वक्त कार में मौजूद थी तो इसकी लाश भी मिलनी चाहिए थी, इंस्पेक्टर जोगपाल ने गंभीर लहजे में कहा। इसीलिए तो इस वक्त के पुलिस इंस्पेक्टर ने मरने वाले के बयान पर यकीन नहीं किया था और समझा था कि मौत के खौफ से इसके सोचने समझने की कुव्वत खत्म कर दी है। इसने शायद कभी भूत प्रेत का किस्सा सुना या पढ़ा होगा, वही इसके ज़हन में रह गया था जो इसने लाशौरी कैफियत में बयान कर दिया। चनाचे इंस्पेक्टर ने इस शख्स के मरने के बाद फाइल में इत्तफाकी हादसा लिखकर फाइल बंद कर दी। इससे पहले के हादसों में गर्दन के निशानात पर तवज्जो नहीं दी जाती थी क्योंकि इतनी ऊंचाई से कार खड्डे में गिरने पर जिस्म पर दसियों जख्मों के निशानात बन जाते थे। इस हादसा के बाद 2 बातें अजीब हुई। पहली बात तो ये कि इसके बाद हर एक्सीडेंट में मरने वाले की गर्दन पर वैसे ही सुराख जैसे निशान पाए गए। और फिर ऐसा हुआ कि जब नौवीं कार को एक वही हादसा पेश आया तो इसका ड्राइवर भी इतनी देर जिंदा रहा कि अपना बयान दे सके। तो मैं ये जान के हैरत होगी कि इंस्पेक्टर गंगोली के इस शख्स का बयान भी पहले मरने वाले शख्स के लफ्ज़ बालफ्ज़ मिलता था। दिलीप ने हैरत से कहा, आपका मतलब है कि इसको भी सरपा मोड़ के पास उसी तरह लड़की मिली थी? हाँ, इंस्पेक्टर जोगपाल ने सर हिलाते हुए कहा। और इस लड़की ने भी यही कहा कि इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। दिलीप गहरा सांस लेकर बोला, और इसने भी कार में बैठने के बाद अपने हाथ ड्राइवर को दिखाए थे।
دلیپ گہرا سانس لے کر بولا اور اس نے بھی کار میں بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ ڈرائیور کو دکھائے تھے اور اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی اسی طرح اس کی گردن کی جانب پڑے تھے۔ ہاں، انسپیکٹر جوگپال نے بھاری گمبھیر آواز میں کہا۔ اس کے بعد سے اس بات پر یقین کر لیا گیا کہ اس موڑ پر ضرور کوئی بھوتنی یا چڑیل رہتی ہے۔ بعد میں جب حادثوں کی دوبارہ جانچ کی گئی تو کئی چیزیں عجیب محسوس ہوئی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلا پہلی بات تو یہ کہ حادثے میں مرنے والے ہر شخص کی گردن پر ویسے ہی نشانات ملتے تھے جیسے کسی نے ناخن چبوئے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ دودھ کی رات کو ہی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ سرپا موڑ پر ہی پیش آتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ اسی کار کو پیش آتا ہے جس میں صرف ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا مسافر نہیں ہوتا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ حادثہ ہمیشہ اس رات کو پیش آتا ہے۔ اس پر ان دونوں مرنے والوں کا بالکل ایک جیسا بیان۔ اب تم خود بھی بتاؤ، ان سب باتوں سے تم اور کیا نتیجہ نکال سکتے ہو؟ ویسے تو یہ سب باتیں اتفاق بھی ہو سکتی ہیں، دلیپ نے جواب دیا۔ میں اس بات کو لاجک اور سائنس سے اس طرح سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دودھ کی رات میں چاند کی کرنیں اس موڑ پر کچھ اس طرح پڑتی ہوں کہ ڈرائیور کو کسی قسم کا نظری دھوکا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو آپ کی کئی باتوں کا جواب آ سکتا ہے۔ اب رہی لڑکی کے ناخن بڑھنے والی بات اور گردن پر نشانات پائے جانے والی کی بات، تو یہ ممکن ہے کہ مرنے والوں کے نے بھوت پریت سے متعلق ایسا کوئی واقعہ بچپن میں سنا ہو اور مرنے سے پہلے ان کے ذہنوں میں وہی واقعہ رہ گیا ہو۔ پھر گردنوں پر نشانات کہاں سے آگے؟ انسپیکٹر جوگپال نے سوال کیا۔ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ پہلے 3 واقعات میں گردن کے ان نشانات پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اونچی جگہ سے کار گرنے کے حادثے میں کسی طرح کے بھی زخم آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جنگلی جانور ان لاشوں کو بمبوڑنے کی کوشش کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حادثے کے بعد رات بھر لاش اس کھڈے میں پڑی رہتی ہے۔ تو گویا تم بھوتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں، انسپیکٹر جوگپال نے کہا۔ ابھی تو نہیں، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ آپ نے جو واقعات بتائے ہیں وہ فی المافوق العقل محسوس ہوتے ہیں، پر اسرار اور خوفناک بھی ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھوت پریت صرف انسان کا واہمہ ہوتے ہیں، اصل میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یا یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک میں خود کسی بھوت کو نہ دیکھ لوں تو ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ سرپا موڑ آ چکا تھا۔ انسپیکٹر جوگپال نے جیپ روک لی۔ سڑک کے کنارے لگا ہوا لوہے کا جنگلہ کھڈے کی جانب کھڑا تھا۔ انسپیکٹر جوگپال نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ کھڈ کافی گہرا تھا۔ نیچے چاکلیٹ رنگ کی ایک کار پڑی تھی۔ ایک چھٹی عجیب بات یہ تھی کہ انسپیکٹر جوگپال نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، وہ کیا؟ دلیپ نے پوچھا۔ اتنی گہرائی میں گرنے کے بعد کار میں آگ لگ جانی چاہیے، لیکن آج تک جتنی کاریں اس کھڈے میں گری ہیں کسی کو آگ نہیں لگی۔ سب انسپیکٹر دلیپ گنگولی کے ہونٹ بھیج گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نہیں مان سکتا، میں کسی بھوت پریت پر اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا جب تک خود نہ دیکھ لوں۔ انسپیکٹر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ دلیپ کے منہ سے لاشعوری طور پر نکلا، ہر ڈرائیور جوان ہوتا ہے، کوئی بھی بوڑھا ڈرائیور نہیں مرا۔ تو یہ 11واں ایکسیڈنٹ ہے، دلیپ نے بولا۔ ہاں، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ آؤ نیچے چل کر دیکھتے ہیں اس بار کون بدنصیب موت کا شکار ہوا ہے۔ وہ ایک چکر کاٹ کر نیچے کھڈے تک پہنچے۔ کار کی اگلی سیٹ پر ایک شخص مردہ پڑا تھا۔ کار ٹیڑھی پڑی تھی۔ انسپیکٹر جوگپال نے اوپر کا دروازہ کھول کر سپاہیوں سے کہا، لاش باہر نکالو۔ سپاہی کار پر چڑھ گئے۔ دونوں نے مل کر لاش کو باہر نکالا۔ انسپیکٹر جوگپال نے ان کی مدد کی اور لاش کو نیچے رکھوا دیا۔ سب انسپیکٹر دلیپ گنگولی نے آگے بڑھ کر لاش کو دیکھا۔ لاش کا چہرہ دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس کے منہ سے نکلا، او گاڈ، یہ تو سریش ہے۔ انسپیکٹر جوگپال نے چونک کر دلیپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مرنے والے کو جانتے ہو؟ دلیپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے لاش کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو میرا دوست ہے، بچپن سے یہ میرا کلاس فیلو رہا ہے، 3ری کلاس سے BA تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں اور دوست رہے ہیں۔ ٹھیک 1 مہینے بعد سب انسپیکٹر دلیپ گنگولی انسپیکٹر جوگپال کے پاس پہنچا اور سلیوٹ مار کر بولا، سر، میں آج شام چھٹی پر جانا چاہتا ہوں، کیا کوئی ضروری کام ہے؟ انسپیکٹر نے اس کی جانب دیکھ کر کہا،
آج دودھ ہے سر، انسپیکٹر جوگپال نے چونک کر کہا۔ دودھ ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا دودھ سے کیا تعلق ہے؟ آج میں سرپا موڑ پر جا کر اس بھوتنی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ انسپیکٹر جوگپال بولا۔ تم اپنے دوست کی لاش دیکھ چکے ہو، پہلے کے 10 کیسوں کی فائل دیکھ چکے ہو؟ یس سر، اسی لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ 10 کیسوں کے بارے میں نہ پہلے مجھے کچھ معلوم تھا، نہ ان سے میرا کوئی تعلق تھا، لیکن 11واں کیس میرا ذاتی کیس بن چکا ہے، کیونکہ سریش میرا بچپن کا دوست تھا، میرا لنگوٹیا یار تھا، مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان حادثوں کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ اگر واقعی سرپا موڑ پر کوئی بھوتنی یا چڑیل رہتی ہے تو اب ان سے میری ذاتی دشمنی ہو گئی ہے۔ اب یا تو وہ نہیں رہے گی یا میں نہیں رہوں گا، اور اگر میرے اندازے کے مطابق لوگوں کی وجہ کچھ اور ہے تو میں اس بھید کو بھی کھول کر رہوں گا تاکہ پھر کوئی اس موڑ پر نہ مر سکے۔ تو ڈیئر ویورز، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ باقی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے کل والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بقیہ کا حصہ بہت رومانٹک اور مزید ہارر ہونے والا ہے، بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بقیہ کا حصہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو اب اجازت چاہتی ہوں، اسی دعا اسی امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلا نیکسٹ پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔